आज आम डिस्कसन कर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जोटा कि आप 30 मार्क जोटा कि आसो ताकू नहीं आज आम डिस्कसन करवा। तो प्रथम देखिए जोटा कि आप संपूर्ण ओडिया रे रहिबो ओडिया रे जोटा कि आपको बुझापी भी बहुत सहज हम कहले केउठी विकास वैशिष्ट्य नुहे एमान भितर विकास एक जीवनव्यापी प्रक्रिया ना विकास अनुमान नक्षम ना विकास बयस भेदर पार्थक्य देखा जाए विकास दिग अनिर्दिष्ट। तो आम जब जाना विकास एक जीवनव्यापी प्रक्रिया बोलिक आम समस्त जानते विकास गोटे अनुमानक्षम बोलिक भी जानते विकास बयस भेदर पार्थक्य देखी थाए। जदि आपड़ ए देखिए विकास भितर आपण आप सांग जदि कि थे ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିମ୍ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ବଢୁଛି ତ ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିହାତି ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି। କହିଲେ ବିକାଶର ଦିଗ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିକାଶ କେବେ ହେଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ବିକାଶଟା କଣ ହେଲା ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସମାହାରର ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ତଥାପି ଏଇଟା କଣ କରେ ନା ଗତି ନକରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। ଏଟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବେ ଗୋଡ ହାତ ପିଟାପିଟି କରିବା ପରେ ପେଟ ଦ୍ୱାରା ଭରା ଦେଇ ଆମେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଥାନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ପରେ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେମିତି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଦୌଡିଥାନ୍ତି ଆଉ ସବା ଶେଷରେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଖେଳିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିକାଶର ଦିଗ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ସଠିକ ନୁହେଁ। କହିଲେ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କହିପାରିବା ବଂଶଗତ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ନା ପରିପକ୍ୱତା ନା ଗତିଶୀଳତା ବୋଲିକି ଏକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ହେଲା କଣ କହିଲା ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଆମର ଯେତେବେଳେ ହଉଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବିକାଶ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଘଟୁଛି ଗୋଟେ ବଂଶଗତ ହିସାବରେ ଘଟୁଛି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ହିସାବରୁ ଘଟୁଛି ନା ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱତା ହିସାବରୁ ଘଟୁଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଟାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା ପରିପକ୍ୱତା। କଣ ପାଇଁ ହବ ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଆମ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଏକୁ ଆମେ ନେଇକି କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏକୁ ଆମେ ପରିପକ୍ୱତା ବୋଲିକି ଆମେ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ ବଢିଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କହିଲା କେଉଁଠି ଶିଶୁର ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ ସଂକ୍ରିୟାତ୍ମକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତ ଏକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କଣ କହିଲେ ନା 3 ରୁ 5 ବର୍ଷ ନା 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ ନା 12 ରୁ 15 ବର୍ଷ ନା 15 ରୁ 19 ବର୍ଷ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କଣ ନା 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ। ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ ଆମର କଣ କହିଥିଲେ ରେ ଜିଆଜେଙ୍କ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶରେ ଶିଶୁର ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ ସମୟକୁ ଆମେ ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲିକି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି। କାହାର ନା ଜିଆଜେଙ୍କ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ରୂପରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କହିଲା ୱାଟସନଙ୍କ ମତରେ କେଉଁଠି ମୌଳିକ ଆବେଗ ଭୟ ନା କ୍ରୋଧ ନା ସ୍ନେହ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବୋଲି କହିବା। କାହିଁକିନା ୱାଟସନଙ୍କ ମତରେ ଭୟ ବି ମନରେ ଥାଏ କ୍ରୋଧ ବି ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ବି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବିକାଶ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆସିଥାଏ। ହେଲେ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶରେ କି ଉପଯୋଗୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଷାରେ ବିକାଶ ନା ପରିବେଶ ନା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନା ଉତ୍ସାହ ବୋଲିକି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଟିକେ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ପରିବେଶ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶର ମାନେ ସମାଜରେ କଣ ଘଟୁଛି କଣ ନାହିଁ ୟାକୁ ବିକାଶ କରିବାରେ କି ଆମର ନେଇଥାଏ ସହଯୋଗ ପରିବେଶ ମାନେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ବରେ କଣ ଘଟୁଛି କଣ ନାହିଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ କେଉଁଠି ନୈତିକ ବିକାଶକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ବୋଲିକି ପିଲାମାନେ କହିଲା। ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଓ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଭେଦ ହେବା ନା ତର୍ଜମା ଶକ୍ତି ବଳରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ନା ସମାଜ ପାଇଁ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତ ଯୋଉଟା କି ହବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବୋଲିକି ଆମେ କାହା କହିପାରିବା ନୈତିକ ବିକାଶକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। କଣ ନା ସମାଜ ପାଇଁ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବୋଲିକି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନୈତିକ ବିକାଶ ଘଟିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଥାଏ ଶିଶୁ ସମାଜର ପରମ୍ପରା ଓ ପ୍ରଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥାଏ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସେ କଣ କରିଥାଏ ଆଦର୍ଶ ମାନି ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭା ବନ୍ଧ ବୋଲିକି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଆମର ଗଠନ କରିଥାଏ। ଯୋଉଟା କି ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ହବ ନା ସମାଜ ପାଇଁ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର। କହିଲେ ଗର୍ଭଧାରଣା କରିଥିବା ଡିମ୍ବାଣୁରେ କେତେ ଯୋଡା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥାଏ। ଗର୍ଭ ଯୋଉମାନେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଡିମ୍ବାଣୁ ଯୋଉ ଥାଏ ସେଥିରେ ଆମର କେତେ ଯୋଡା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥାଏ ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିବା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା 23 ଯୋଡା ବୋଲିକି ପିଲାମାନେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କଣ ନା ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିବା ଡିମ୍ବାଣୁ ଭ୍ରୂଣରେ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତି 23 ଯୋଡା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥାଏ।
ସେଇ ଯୋଉ 23 ଯୋड़ा ମଧ୍ୟରୁ 23 टी को आमे कौन करथान ना पितांक पाखरो आ 23 टी आमे मातांक पाखरो हमर आसीताए उभय सारा क्रोमोजोम रे हमर कोन होइताय ना असंख्य क्षुद्र क्षुद्र हमर अणु थाए एई गुडी को आमे माने कोन कहिथांती जीन बोली के एमान को मते माने कहिथांती। तो परवर्ती प्रश्न देखिए पिला माने कहला डिंबाणु रे एक्स क्रोमोजोम शुक्राणु रे वाई क्रोमोजोम नहीं एक्स वाई क्रोमोजोम रे शिशुटी कौन होता है गोटे पुत्र हुए या गोटे कन्या हुए ना जाड़ा होता ना एमान भर कोटी भी नुहे जिते पिला आम समस्त जानते एक्स और वाई क्रोमोजोम जो मिसी जाए है शुक्राणु रे और डिंबाणु रे से कौन हुए ना पुत्र गोटे आम धारण करें जो एक्स एक्स दीटा सारा क्रोमोजोम हो प्रति स्त्री लोकंकर लिंग निर्धारण क्रोमोजोम दुईटी है एक्स एक्स आला डिंबाणु है कौन एक्स क्रोमोजोम थाए हम कौन करते ना पुरुष मानकर एक्स और वाई क्रोमोजोम थाए किंतु प्रत्येक शुक्राणु आमर एक्स और वाई क्रोमोजोम दीटा सारा आम मान थाए तेणुक से गर्भधारण बेले आमर कौन होता है ना एक्स और वाई दीटा सारा मिसिले आमर कौन होता है ना पुत्र संतान आम पाखे जात होता है। तो परवर्ती प्रश्न देखिए कहले व्यक्तिर जीवन प्रक्रिया आरंभ होगा दिन ठारू जो समस्त बाह्य उपादान प्रभावित करें कौन कहुए बोलिक आम मैंने कहवा वंश परंपरा ना परिवेष्टनी ना उभय ए और बी बोलिक आम मैंने कहीपर। तो जोटा कि हम ये क्वेश्चन आम सठिक उत्तर बोलिक आम कौन कहीपर कहले व्यक्तिर जीवन प्रक्रिया आरंभ होगा दिन ठारू जो समस्त बाह्य उपादान प्रभावित करें कौन कहुए बोलिक आम कहले तो ताको हमें कौन कहि परिबा ना ऑप्शन बी परिवेष्टनी बोली कि हमें ताको कहि परिबा कौन ना ऑप्शन बी ताको हमें परिवेष्टनी बोली कि कहि परिबा। परवर्ती प्रश्न देखिबा कहला यौवन रे बालिका मानकर कंठस्वर किपरि होइथाय कोन कहला यौवन रे बालिका मानकर कंठस्वर किपरि हेइथाय कर्कश ना कोमल ना सूत्री कटु ना केउटी भी नुए कर्कश तो पिला माने केबेले इन ना थाए तो एई जगह हमर कोन कहि परिया कोमल हैला ई गोटे सठिक उत्तर बोली कहीपर यौवन जो समय आम मान चलता है तो आम कौन कही ना कोमल जो आम मान स्वर थाए पहले केते वर्ष शिशुर पुराणा दांत गुड़िक पड़ी ता स्थान रे नूतन दांत सृष्टि होता है गोटे शिशुर केते वर्ष भितर पूर्वर थिबा दांत पड़ी जाई नूतन दांत सृष्टि होता है बोलिक आम कहीपर 3 ना 5 ना 6 ना 7 वर्ष पहले प्राय 2 वर्ष पाखापाखि बेलू आम कौन करता ना अधिकांश शिशुंकर क्षीर दांत आम मानकर कौन होता है ना जन्म होता है मात्र 5 वर्ष पर कौन होता है ना 5 वर्ष पर आम कौन करता ना तार पुराणा दांत गुड़िक जी सारा थाए से सब दांत गुड़िक ये कि आमर कौन होता है ना किसी छोट छोट नुआ दांत से जगह आमर कौन होता है ना आसी थाए। तो परवर्ती प्रश्न देखिए कहला समाजीकरण प्रक्रिया निमंते एरिक्सन केतोटी सोपान करिसेंती कथा कहिसेंती 5 7 8 9 तो कोडा एमान भीतर सठिक उत्तर आम जानिबा 5 ना 7 ना 8 ना 9 बोलिक आम जानिबा एमान भीतर कोन होला ना 8 गोटी जोटा कि आम ताको कहि परिबा शिशुर दैनंदिन जीवन रे समाज जिमिति आम जानिबा ई सब जिंस को नेकी आम मानकर कोन होइता ना 8टी पर्याय वस्तु रूप रे एमान को सब आम जानि थांती। परवर्ती देखिबा कोन कहला कहले शिशुर सामाजिकरण कहा द्वारा संभव होइता है अनुकरण अनुशिक्षण अनुशीलन ना केउटी भी नुहे गोटे शिशुर सामाजिकरण कहा द्वारा संभव होता है ना अनुकरण बोलिक आम कहीपर कहीं आम समस्त जानते सामाजिकरण दिगरे आम मैंने कौन करता ना गोटे शिशुर पारिवारिक संपर्क सहित पारिवारिक वातावरण भी नहीं आम मैंने कौन प्रभाव पकई थाए तो से आम कौन कही ना ये सब जिन को आम अनुकरण कर। नेक्स्ट प्रश्न कहला शिशु मन में भय सृष्टि कारण केउठी गोटे शिशु केतले भयभीत हो जाए प्रजत्न प्रमादवाद ना सापेक्ष परिवर्तन क्रिया ना शिक्षण संक्रमण ना केउटी नुहे एमान भीतर जदि आम देखा गोटे शिशुटे केतबेले ये सब जिन को लेकिन आम मान मन भीतर से तार आसी थाए भय सापेक्ष परिवर्तन क्रिया जदि आम देखा गोटे निरापरबद्धता अभाव घटिले गोटे भयर संचार हुए आम जो जाना ये जगह कौन होता है गोटे साप को देखिले डर गोटे निआ को देखिले डर गोटे अंधार को देखिले लगे गोटे भूत प्रेत आसुंच बोलिकी यही सब जिन को लेकिन मन भीतर गोटे प्रश्न आसो तो से ऑप्शन बी कहले क्वेश्चन सठिक उत्तर कहला 6 ରୁ 7 वर्ष शिशु ठारे क्रोध भाव देखा जिबार कारण कौन गोटे 6 ରୁ 7 वर्ष गोटे शिशु भितर कौन पे से क्रोध भाव कौन पे रागी जाए कौन से अभाव बोध अनुभव ना सांग मान खेलु खेलु मत पार्थक्य ना शिशु गृह परिवेश आसी विद्यालय नुआ नियम को
ଗ୍ରହଣ କରି ନ ପାରି ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର କୋଉଟା ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବୋଲିକି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା ନା ଅପସନ ସି ବୋଲିକି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। କହିଲେ ଶିଶୁ ଗୃହ ପରିବେଶରୁ ଆସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ନିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଶିଶୁଟେ 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସିଏ କେତେବେଳେ ସେ ଆସିକି ସେତେବେଳେ କଣ କରେ ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ କରିପାରେ ନାହିଁ। 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଖେଳିଥାଏ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଥାଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପାଠଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଶିଶୁଠାରେ କେଉଁଟି ନୈତିକ ବିକାଶର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ଧରାଯିବ? ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଜାଣରେ ଘରକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ନା ପୋଷାକ ପତ୍ର ପରିଧାନ ଚଳଚିତ୍ର ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା, ନା ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗୀ ସାଥୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ, ନା ସମାଜରେ ଆଦର୍ଶରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ହବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା? କହିଲେ ସମାଜରେ ଆଦର୍ଶରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ତା ମନ ଭିତରେ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଥାଏ, ସେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ତାକୁ ବିବେଚନା କରିବାରେ ତାର ଶକ୍ତି ହାସଲ କରି ସାରିଥିବ, ଏବଂ ସେ କଣ କରେ ନା ଦିଗରେ ଏଇ ସବୁ ଦିଗରେ ପିତାମାତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ସେ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଭୁଲ ଭାବିଦବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର କାରଣ କଣ? ବଂଶଗତ, ପରିବେଷ୍ଟନୀ, ବୟସ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବା ଉପର ସମସ୍ତ? ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର କାରଣ କଣ? ଗୋଟେ ବଂଶଗତ ହିସାବରେ ବି ହେଇପାରିବ, ପରିବେଷ୍ଟନୀ ହିସାବରେ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ବୟସ ହିସାବରେ ବି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବଂଶଗତ ହିସାବରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଥାଏ, କିମ୍ବା ତା ସହିତ ସେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଦେଖିଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କହିଲା? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଠି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ? ହେଲେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଉଠି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିଶୁମାନେ ଅନିସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନଶୀଳ, ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିଶୁର କମ ବୟସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମେଧା ଶକ୍ତିକୁ ଠିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାରର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିଶୁମାନେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିଶୁମାନେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଗତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ ହବ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆମର ଅପସନ ସି ବୋଲି କହିପାରିବା। କଣ ପାଇଁ କହିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ 140 ରୁ ବେଶୀ ସେମାନେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିଶୁ ଥାନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା କିଛି ଗୋଟେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିରେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ପଡିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ, ଅସ୍ଥିର, କର୍ମମୁଖର ଓ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ରହନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କଣ ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିଶୁମାନେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ କୋଉଟାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା? କହିଲା ବାଚନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଅବାଚନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, ନା କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ଯୋଉଟା କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବାଚନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ବା ଅବାଚନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ତାକୁ ଅପସନ ସି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କିଛି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ର ଆମେ ଗଠନ କରିବା, ଛବି ସଜାଇବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଆଉ ସଂକେତକୁ ନେଇକି ଏକୁ ଆମେ ନେଇକି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଏକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ବାଚନିକ ଆଉ ଅବାଚନିକ ହିସାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଅବାଚନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କେତେବେଳେ ଆମେ କରିଥାନ୍ତି ନା ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମୁକ ଓ ବଧିର ମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ଆମେ କରାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଚନିକ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷକ ଶିଶୁକୁ କୌଣସି ଆମେ କଣ କରିବା ବିଷୟରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡିଏ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆମର ଆସିଥାଏ ମନ ଭିତରେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କହିଲା ମନ୍ଥରଗାମୀ ଶିଶୁମାନେ ଏମାନେ କେମିତି ଥାନ୍ତି? ଏମାନେ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କମ ମିଶନ୍ତି, ନା ଏମାନେ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ଓ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ନା ଏମାନେ କଥା କହିବା ବେଳେ ଖୁବ କମ ସର୍ବନାମ ଓ ଅବୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ନା ଉପର ସମସ୍ତ? ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅବୟ କଣ ସର୍ବନାମ କଣ? ସର୍ବନାମ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନାମ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ଏବଂ କଣ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବସିଥାଏ। ଅବୟ କାହାକୁ ନା ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ବିଭକ୍ତି ଓ କାଳ ଭେଦରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ଅବୟ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ ହବ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ ଡି। କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 75 ରୁ 90 ଭିତରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି ଆମେ କଣ କରିବା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ୍ୟ କିମ୍ବା ଆମ ମନ୍ଥରଗାମୀ
ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ମନ୍ଥରଗାମୀ ଶିଶୁ ବୋଲିକି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ମାନେ ପଢି ମନେ ରଖିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା କେବଳ ପାସ୍ ନମ୍ବର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କମ ମିଶନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ଦୈବ ଶକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସହିତ କଥାର ସର୍ବନାମ ଅବୟ କମ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ସଠିକ ଉତ୍ତର। କହିଲେ ଥଣ୍ଡାଇକି କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିଲେ? ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ, କଲମ୍ବିଆ ନା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଥଣ୍ଡାଇକି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୋଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିଲେ ବୋଲିକି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ତ ଏକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଥଣ୍ଡାଇକି କୋଉଠି ଆମର କରୁଥିଲେ ନା କଲମ୍ବିଆରେ। କୋଉ ମସିହାରୁ କୋଉ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନା 1374 ମସିହାରୁ 1949 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ଵବିତ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କର କଲମ୍ବିଆର ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ନାୟବିକ ତନ୍ତୁ ସହ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏହା କଣ ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା ନା ଅନିଶ୍ଚିତ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀରର ସ୍ନାୟୁବିକ ତନ୍ତୁ ସହିତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା କେମିତି ବୁଝୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର କହିବାର ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ଏକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ହେଜେଙ୍କ ସିମ୍ଫାଜି ଉପରେ ଆମେ ଏକୁ ବି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତେଣୁ କରିକି ଏକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ ଜିନିଷ। ବୋଲେ ଇଭାନ ପାବଲବ କେଉଁ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ? ଇଭାନ ପାବଲବ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କୋଉ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ? ଆମେରିକା ନା ଜର୍ମାନ ନା ଇଟାଲୀ ନା ରୁଷ ବୋଲିକି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା। ସେ ଆମର କେଉଁଠି ଥିଲେ ନା ରୁଷ ରେ ଥିଲେ। ସେ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ସେ କୋଉ ମସିହା ବେଳକୁ ଆମର ରୁଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନା 1900 ମସିହା ବେଳକୁ ସେ ଆମର ରୁଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ବୋଲିକି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା। କଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସୋସିଆଲ କଗ୍ନିଟିଭ ଥିଓରି କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ବୋଲିକି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା? ଯୋଉଟା ତାକୁ ଓଡିଆରେ କୁହାଗଲା କଣ ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସୋସିଆଲ କଗ୍ନିଟିଭ ଥିଓରି ବୋଲିକି ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ସେଟା କେବେ ସେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ବୋଲିକି କହିପାରିବେ? 1940, 1960, 1970 ନା 1975 ମସିହାରେ ସେଇଟାକୁ ସେ ଆମର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା? ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଅପସନ ବି 1960 ମସିହାରେ ବୋଲିକି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ସିଏ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷର ଶିକ୍ଷା ବା ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ମତରେ ସିଏ ବହୁତ ସାରା ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକ ବା ନମୁନାକୁ ଦେଖି ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ଅନୁକରଣ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ କରି ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଶିକ୍ଷଣ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ବ୍ୟବହାର ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ବି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା କଣ ଆଲବର୍ଟ ବନ୍ଦୁରା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଟାକୁ 1960 ମସିହାରେ ଆମର ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ନମୁନା ବା ସିମ୍ବଲିକ ମଡେଲ ଭାବେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? ପୁସ୍ତକ ନା ସିନେମା ନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ତା ଭିତରେ କଣ କରିଥାଏ ସେ ପାଠ ବି ମଧ୍ୟ ପଢିଥାଏ ବହିରୁ ଦେଖିକି ସିନେମା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବି ଦେଖିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା କଣ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବୋଲିକି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା। କହିଲେ ମୁଖସ୍ଥ ଶିକ୍ଷଣ ବା ରୋଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କିଏ? ହେଲେ ମୁଖସ୍ଥ ଶିକ୍ଷଣ ବା ରୋଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କିଏ? କଲଭିନ ନା ଏବିଙ୍ଗସ ନା ଜଡି ବୋଜ ନା କିଙ୍ଗସଲେ ଏବଂ ଗାରେ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ କହିପାରିବା କିଏ ନା এবି ସଂଘ ବୋଲିକି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସଠିକ ବୋଲିକି। ସେ କୋଉ ମସିହାରୁ କୋଉ ମସିହା ଆସିଥିଲେ ନା 1850 ମସିହାରୁ 1909 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏବିଙ୍ଗହସ ବୋଲିକି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ସଠିକ ଉତ୍ତର। କହିଲେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ? ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଆଚରଣ ଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଉଭୟ ଏ ଠିକ ବୋଲିକି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦିଟା ସାରା ଆମର କଣ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। କହିଲେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢାଉଥିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷଣକୁ କେଉଁଠି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଚରଣ ଭଙ୍ଗୀ ନା ବିଷୟବସ୍ତୁର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବୋଲିକି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା? କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଚରଣ ଭଙ୍ଗୀ ବି ଦେଖିଥାଏ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ କଣ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଫଲୋ ବି କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବୋଲିକି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ସଠିକ ଉତ୍ତର କହିପାରିବା। କହିଲେ ସହଯୋଗିତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁଠି ସହାୟକ? ଦୁଇ ଜଣିଆ ଦଳ ଭିତ୍ତିରେ ଉତ୍ତର ଆଦାୟ ନା ଶ୍ରେଣୀକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳ ଭିତରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ନା ଦଳ ଭିତରେ ଭୟ ନକରି ନିଜର ଉତ୍ତର ରଖିବା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା? ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ଜଣିଆ ଦଳ ଭିତରେ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ
उत्तर को आम आदाय कर छोट छोट दल आम कौन कर विभक्त भी कर दल भितर भय नक निजर उत्तर रखिले आम सब जिनसर सठिक जिनसटा को आम जापर सठिक उत्तर को आम जापर कौन कहले परवर्ती प्रश्न कहला विद्यालय पछुआ वर्गर पिला शिक्षण बाधा प्राप्त होबार कारण कौन सामाजिक कारण ना सांस्कृतिक कारण ना उभय ए एवं बी ना केउटी भी नुहे बोली कहगला तो एक देखा कहीं गोटे विद्यालय पछुआ वर्गर पिला शिक्षण बाधा प्राप्त होबार कारण कौन गोटे सामाजिक कारण कहीं सराउंडिंग रे जदी गोटे खराब पिला पळै आसला गोटे पिलाटा जे स्कूल को जाऊ नै स्कूल को न जाई से कोन करछि ताश खेलुछि लूडो खेलुछि ए सब जिंस करछि सामाजिक कारण बा सांस्कृतिक कारण माने कोठी मेला हला कोठी ये हला ए सब जिंस को नै से कोन गला ना सांस्कृतिक कारण तो सेति पे हमर उभय ए और बी ए क्वेश्चन कोन बना सठिक उत्तर बोली कहि परिया तो परवर्ती प्रश्न देखिबा कहले आदिवासी अंचल रे पिला माननकु प्रथमे केउ भाषा रे प्राथमिक स्तर रु शिक्षादान देबा उचित ओडिया भाषा ना आदिवासी भाषा ना हिंदी ना इंग्रजी बोली कि हम कहि परिबा तो कोडा भाई क्वेश्चन सठिक उत्तर बोली हम कहि परिबा ना आदिवासी भाषा बोली कहि परिबा काहे कि ना से ताकर निजर भाषाटा को प्रथमे शिखिले तापर अन्य भाषा मानकु सब जिंस शिखि परिबे कोन कहले परवर्ती प्रश्न कहले कथन बाधित शिशु किए गोटे कथा कहि पारु नथवा ता कथन बाधित शिशु बोली कि काहा कुआ जीवो जे शिशुर वाक शक्तिर ठीक विकास होई न थाए ना जार उच्चारण रु शब्दर अर्थ जानी हुए नहीं ना उभय ए एवं बी बोली आम कहि परियो जोटा कि आम उभय ए एवं बी बोली कहि परियो कहीं गोटे शिशुर वाक एवं भाषा अपारक शिशु आम कहीं कहि थांती एमानकर बयस अनुसार एमानकर विकास होई न थाए कहीं मात्र केतक शिशु जीवन कोन करथांती हमर विकास रे उच्चारण रु शब्दर अर्थ जानी हुए नहीं एमानकर एमाने कोन कहि थांती कोन नहीं से सब जिंसटा हमर जानी हुए नहीं परवर्ती प्रश्न कहला सृजनशीलतार विकास पई केउटी उपयुक्त कौतूहल प्रवृत्तिर परिप्रकाश कल्पना शक्तिर विकास ना आत्म प्रकाशर सुविधा उपरोक्त समस्त बोली कि आम कहि परिया कौतूहल प्रवृत्तिर परिप्रकाश भी होई परिबो कल्पना शक्तिर विकास भी होई परिबो आत्म प्रकाशर सुविधा ही मध्ये होई परिबो तो सेति पे हम उपरोक्त समस्त को कहि परिबे ए क्वेश्चन कोन ना सठिक बोली कि ताको हम माने कहि परिया तो परवर्ती प्रश्न देखिबार पिला माने कोन कहला कहले निम्न श्रेणी गुडी को पई केउ प्रणालीटी उत्तम त्वरान्वित शिक्षण बा व्यक्तिगत शिक्षण ना प्रत्यक्ष निर्देशना ना अनुसंधान भित्तिक शिक्षण बोली कि आम मैंने कहि परिबा तो एक आम मैंने कोन कहबा ना प्रत्यक्ष निर्देशना ये कोन पई प्रत्यक्ष निर्देशना हला बोली आम जो जानिबा आम समस्त जानथांती प्राथमिक श्रेणी शिक्षा मानक पई प्रत्यक्ष निर्देशना अत्यंत आवश्यक काहे कि ना एमानकु जत आम निर्देशात्मक ज्ञान आम वितरण करिथांती एमाने तांकर कोन करथांती ना जेतल शिक्षक पाठ पढाइबा समय माने कार्य वस्तु अनुसार शिक्षार्थी मानक श्रेणी रे आमे कोन करथांती ना अधिक ध्यान देई थांती तेनु करी कि से माने कोन करथांती ना ताकू पालन करी कि सब जिनसटा से माने करथांती ता सहित से माने कोन करथांती ना शिक्षक जत गोटे कंप्यूटर रे भी आमे जे कोनसी भी पाठ्य वस्तु को पढाई थांती किमा जहां भी तांकू शिक्षा दान करथांती से तांकर कोन करथांती ना सेतळे तांकू सुजोग से सब जिनसटा न थाए तो सेति पे हमर कोन हला ना प्रत्यक्ष निर्देशन हबो ई क्वेश्चन कोन सठिक उत्तर बोली कि ताको हम माने कहि परिबा परवर्ती प्रश्न देखिबा कहला केउटी शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षण शिक्षकंकर प्राधान्य रही थाए ना शिक्षक निज ज्ञान को भित्ति करी शिक्षादान करती ना विषय अनुसार शिक्षार्थी एकुटिया दुई जणिया बा दल रे शिक्षा ग्रहण करथांती ना शिक्षार्थी शुणे एवं शिक्षक कहती तो जोटा कि आम कहि परिबा ए क्वेश्चन कोन सठिक उत्तर ना शिक्षार्थी शुणे एवं शिक्षक माने कहती शिक्षार्थी किए ना जो माने लिसनर माने जो माने सुनती शिक्षक किए जे टीचर ये किए ना ये स्टूडेंट माने आमे जो जिंसटा कहि थांती से जिंसटा को कोन करथांती ना सठिक भाबर सुनी थांती काहे कि ना शिक्षक जो पाठटा पढौचंती सेटा कोन थाए ना सठिक भाबर थाए कहले कुरियर रो आक्षरिक अर्थ कोन चलापथ ना दौड़ पथ ना गति पथ ना कोन सिटी नुहे बोली कि ताको हम माने कहि परिबा आमे कुरियर को आमे माने कोन कहि थांती रे करिकुलम डिजाइन बोली कि ताको हम माने कहि थांती तो जे तो आमे गोटे पाठ्यक्रम रे तो आमे माने परिकल्पना करि थांती हला तो आमे कोन करथांती ना विषय केंद्रिक आमे जाइथांती सब्जेक्ट सेंटरेड तापर शिक्षार्थी केंद्रिक हिसाब रे जाइथांती लर्निंग सेंटरेड हिसाब रे जाइथांती आ ता सहित समस्या केंद्रिक हिसाब रे जाइथांती बा प्रॉब्लम सेंटर बोली कि आमे माने जाइथांती तो एको आमे माने गति करके जतल जानि थांती ना ये हमर चल्ला पथ रे जाउची ना ये हमर दौड़ पथ रे जाउची ना ये हमर गति पथ रे जाउची तली हमर कोन चित्र रे जाउ नै तले पाठ्यक्रम परिकल्पना केउठी विषय केंद्रिक ना शिक्षार्थी केंद्रिक ना समस्या केंद्रिक ना उपरोक्त समस्त एबे ही जस्ट आमे माने डिस्कशन करथले पाठ्यक्रम को नै कि आमे माने कोन करथांती ना शिक्षार्थी केंद्रिक हिसाब रे जाय थाए एना गोटे करिकुलम टा को आमे शिक्षार्थी केंद्रिक बोली कि ताको आमे माने कहितांती
तो परवर्ती प्रश्न देखिबा पिला माने कहले निम्नोक्त मध्यरु केउटी श्राव्य उपकरण माने सुनिया पई कोउठा हला एमानक भितरु ठीक कंप्यूटर ना रेडियो ना टीवी ना नमूना बोली कि एमानक हमें कहि परिबा आपण माने समस्त जानि चंदी कंप्यूटर रे हमें देखिबा आ सुनिबा जोटा कि ऑडियो वीडियो मोड रे रहइबो टीवी भी मध्ये देखिबा आ सुनिबा नमूना माने हमें गोटे जगह रे हमें कोन करिबा ना संग्रह करिबा किंतु रेडियो रो हमें कोन करथांती से जिंसटा हमें सठिक भाबर सुनिथांती जोटा कि हमर कोन हला रेडियो हला ए क्वेश्चन सठिक उत्तर कहले शिक्षण सामग्री को किए व्यवहार करिथांती गोटे शिक्षक करथाए ता सहित शिक्षार्थी करथाए ना उभय ए ओ बी करथांती काहे कि दी जण सारा मिसी की करथांती गोटे शिक्षण जिनसटा करथांती तापर परवर्ती प्रश्न कहला केउटी दृश्य उपकरण नुहे माने भीतर कोउटा को हमें देखि परिबा नाही कलापटा ना परिभ्रमण ना चित्र ना नमूना आपण माने समस्त भाबंतु कलापटाटा को आपण जेतल टीचर पढुंती देखि पारंती कि नै गोटे चित्रटा को भी देखि पारंती गोटे नमूना संग्रह बेले भी मध्ये आपण माने देखि पारंती किंतु जेतल आपण परिभ्रमण करूचंती ताको आपण माने देखि पारंती कि देखि पारंती नै जोडे गेला हमर एई क्वेश्चन कोन सठिक उत्तर ऑप्शन बी परवर्ती प्रश्न कहला शिक्षण सामग्री को शिक्षक श्रेणी रे व्यवहार करि सारी कोन करिवे कौन करिए पिला मानकु देई देबे ना श्रेणी रे छाड़ी चली जिबे ना शिक्षक कोन रे साहित्य रखिबे ना कोन सिटी नुए एना पिला मानकु देई कि से माने केबे हेले जिबेनी श्रेणी रे छाड़ी चली जिबेनी शिक्षक गोटे कोन रे ताकु हमें कोन करिवे ना साहित्य करी के रखिबे कहिना जे ताकु जदी साहित्य करी के न रखिबे ताले कोन करिवे पिला माने ताकु एपोर्ट सेपोर्ट करी के ताकु हजेई भी देई परंती तो सेति पे शिक्षक कोन करिवे ताकु गोटे श्रेणी रे साहित्य करी के ताकु रखिबे परवर्ती प्रश्न देखिबा कहला गठनमूलक मूल्य निर्धारण रे कौशल केउटी पर्यवेक्षण ना प्रतियोगिता ना एकक परीक्षण ना उपरोक्त समस्त बोली कहबा हैना पर्यवेक्षण भी हेई परिबो प्रतियोगिता भी हेई परिबो एकक परीक्षण भी हेई परिबो काहे कि हमें माने समस्त जानचंदी जेतळ गोटे शिक्षादान समय रे गोटे शिक्षार्थी कोन करथाय ना तार अग्रगति से करिथाय जेतळ से तार मूल्यांकन करिथाय बा हमें त कहिथांती कोन ना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बा गठनमूलक हमें ताको मूल्यांकन बोली ताको हमें माने जेतळ कहिथांती सेतळ से कोन करथाय ना सेई जगह रे ना तार प्रतियोगिता करथाय आत्मविवरण करथाय शिक्षक संपर्क रे गोटे विशेष ग्रहण करथाय तो सेति पे हमें त कोन कहले ना उपरोक्त समस्त बोली ताको हम माने कहले तो परवर्ती प्रश्न देखिबा कहले सीसी रो अर्थ कोन बोली हम माने समस्त जानिबा सीसी काहा को कह जाय थाय कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ना कंटेंट एंड कम्युलेटिव इवैल्यूएशन ना कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ना कॉमन एंड कंटीन्यूअल इवैल्यूएशन जोटे कि हम त कहि परिबा कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बोली ताको हम माने कहि परिबा सीसी रो अर्थ तो परवर्ती प्रश्न कहला समुदाय पढ़ा विषय को दृष्टि रे रखी केउ आकलन करा जाय थाय ताको हम कोन कहितांती मूल्य निर्धारण ना मूल्यांकन बोली ताको हम माने कहितांती ना ताको मूल्यांकन बोली कि कहितांती ना एमान को भीतर कोन सिटी नुहे बोली कि हम माने त कहबा एको हम माने कोन कहितांती ना मूल्यांकन बोली कि हम माने त कहितांती हले जेत माने पढुचंती ताको हम माने कोन कहितांती रे गोटे इवैल्यूएशन हम माने करंतीनी जेतळ आपण मानकर गोटे परीक्षा हिताय गोटे स्कूल रे आपण माने 35 मार्क जेतळ परीक्षा देकी आस्तांती आपण क्वेश्चन आंसर करी के आस्तांती जेतळ गोटे टीचर देखिते गोटे टीचर से जगह कोन करथाय ना आपण मानकु मार्क देबा पई से तार कोन करथाय ना इवैल्यूएशन करथाय ताको हम माने कहि परिया मूल्यांकन बोली ताको हम माने कहि परिबे ए क्वेश्चन रो सठिक उत्तर तो परवर्ती प्रश्न देखिबा कहला केउटी शिक्षण रो मान निर्धारण परिचय देउ नै षाण्मासिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा ना गृह कार्य मान निर्धारण ना छात्रवृत्ति परीक्षा बोली कहि परिबा आपण माने कोनतु शिक्षण रो गोटे शिक्षार्थी रो जेतळे गोटे से जेतळे पाठ पढुए किबा जहा भी करे षाण्मासिक परीक्षा आपण माने जानचंती गोटे वार्षिक परीक्षा जानचंती गोटे छात्रवृत्ति परीक्षा भी जानचंती केबे हेले शिक्षार्थी गोटे गृह रो कार्य निर्धारण करि थाए कि करि न थाए तो परवर्ती प्रश्न कहला केउटी बहु विकल्प प्रश्नावली गठन नियम हला कहला श्रेणी रे आलोचना परिसरभुक्त होइथिबा कोनोसी प्रश्न को परीक्षण रे स्थान देबा विधेय नुए प्रश्न रो मुख्य दिग को कोनोसी मते अप्रासंगिक हेबा उचित नुए एथिरे नास्तिवाचक उक्ति व्यवहार करा जिबा अनुचित ना उभय ए ओ बी बोली ताको हम माने कहि परिबा जोटे कि हमें कहि परिबा श्रेणी रे आलोचना परिसरभुक्त होइतिबारु कोनोसी प्रश्न को परीक्षण रे स्थान देबा नै विधेय नुए प्रश्न रो मुख्य दिग को कोनोसी मते अप्रासंगिक हेबा उचित नुए जोटे कि हम ऑप्शन डी हबो ए ओ बी जोटे केले ई क्वेश्चन कोन सठिक उत्तर तो परवर्ती प्रश्न देखिबा कहला रचनात्मक प्रश्नावली रे केउटी उपकारितार अंतर्भुक्त नुए या द्वारा हस्ताक्षर मूल्यांकन करिवा सहज अटे या वर्णना दक्षता निर्णय करिया पई सुविधाजनक एथिरे फलांक निर्णय करिया पई स्वल्प समय लागि थाए एमान को भीतर कोन सिटी नुहे बोली ताको हम माने कहि परिबा तो जोटा कि हम जानले केतळे ना रचनात्मक जिंस जेतळे हमर आसी थाए
ताको आमे कोन करथांती रे आमे ताको एथिरे फलाफलंक निर्णय करिया पई स्वल्प समय को आम लागि थाए हैला कहीं ना गोटे परीक्षार्थी पाउथबा नंबर रो ताको आमे नै कि कोन करथा ने विश्वसनीयता खूब कम समय आम लागि थाए कहीं ना हस्ताक्षर भाषा लिखन शैली लिखन ए सब जिंस को आमे माने परीक्षार्थी भाबरे ऊपर अधिक प्रभाव आमे पकई थांती कहले केउठी मुक्त उत्तर मूलक प्रश्न नु एमान को भितरु नदी रे गोटे प्रतिशब्द लेख ना मुगल सम्राट मध्यरु जनकर नाम लेख ना जेकोसी तीनोटी धातुर नाम को ना ओडिसा रे केउठी सूर्य मंदिर अछि बोली कि ताको आमे माने कहि परिबा तो एई क्वेश्चन हमर सटीक उत्तरटी कोन हो बोली कि कहि परिबो जितला आमे जानिबा ओडिसा रे केउठी सूर्य मंदिर अछि एटा हला कोन सटीक उत्तर बोली कहि परिबे पिला मान जितला हमर उत्तर देतांती से माने कोन करतांती ना गोटे निर्दिष्ट शैली अनुसार प्रश्न को दुई प्रकार भाव में विभक्ति करा जायते सेति मध्य हमर कोन होइते ना गोटे मुक्त उत्तर मूलक भाव में आमे ता कहितांती देइथांती पिला माने आ गोटे स्वाधीनता भाव में देइथांती आ गोटे को आमे कहितांती गोटे शब्द गोटे संकेत और गोटे संख्या हेबा सत्य एथिरे पिला माने उत्तर देवा पई मुक्त हिसाब रे माने कहितांती तो सेति पई ओडिसा रे केउठी सूर्य मंदिर एटा से माने डायरेक्ट क्वेश्चन हिसाब रे माने कहितांती पहिला परवर्ती प्रश्न देखिबा केउठी स्मरण जनित प्रश्नावली एमान को भितर कोठा हला कोन स्मरण जनित प्रश्नावली बोली कि आमे कहिबा सहज स्मरण प्रश्नावली ना समापन प्रश्नावली ना उभय ए ओ बी ना कोनोसिटी नुहे बोली ताको हम माने कहि परिबा ओटा कि ऑप्शन सी हबो सहज स्मरण प्रश्नावली और समान प्रश्नावली बोली कहिबा तो परवर्ती प्रश्न देखिबा कहला बौद्धता बा वैलिडिटी को केते भाग विभक्त करा जायछि बोली कि आमे ताको कहि परिबा केते भाग रे 2 ना 3 ना 4 ना 6 बोली कि आमे कहिबा बौद्धता बा एको आमे केते भाग विभक्त करछ ना 4 भाग रे कोन कोन ना आधे बौद्धता बा ताको आमे कहितांती गोटे कंटेंट वैलिडिटी आ गोटे कोन कहितांती ना पूर्वानुमति बौद्धता ताको आमे कहितांती कोन प्रेडिक्टिविटी वैलिडिटी आ गोटे समवर्ती बौद्धता बा ताको आमे कहितांती कोन कनक्लूरेंट वैलिडिटी आ गोटे हमर जोटे रहला शेष ताको आमे कहिबा गठन बौद्धता बा आमे ताको कहितांती कोन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बोली ताको आमे माने कहितांती तो बा आज हम शेष प्रश्न चलंत आपण माने समस्त देखिबा એટલે विश्वसत्ता बा रिलायबिलिटी होउची जने व्यक्तिर थरो को थर गोटे परीक्षण रे पाउथुवा फलांक मध्य रे रहउतबा अंशगति ना संगति ना उभय ए ओ बी बोली कि ताको हम माने कहि परिबा रिलायबिलिटी ता हमर कोन गोटे संगति बोली कि ताको हम माने कहि परिबा रे पिला माने रिलायबिलिटी होउची जने कोन हमर व्यक्तिर थरो को थर गोटे परीक्षण रे पाउथुवा फलांक किंबा एमानक मध्य रे रहउतबा संगति तो सेति पे हम ता कहि परिया कोन ना ये हला हमर कोन संगति बोली कि हम कहि परिबा तो आपण माने जो आमे जो 52 टा क्वेश्चन आपण माने डिस्कशन कले आपण माने देखि देबे या भितर निहाती गोटे रु दुईटा क्वेश्चन आपण को परीक्षा रे आसीबो ही आसीबो पिला माने आ जो मन चैनल को नुवा करिथिबे जमार भी भूलिबेनी आज सेशन टी को लाइक करिया पे एवं निज संग साथी शेयर करिया पे और जो माने भी चैनल को सब्सक्राइब करि नथिबे तो सब्सक्राइब करि नेबे।